I gdje ste ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu Motorista MNE. Još jedan klasični motovlog. Ono o čemu želim danas da razgovaramo je rizici koji dovode do povećanog broja saobraćajnih nesreća. I krećemo u video. Znate li ono iz crtanih filmova? Davno. Neću vam reći koliko davno, jer će me infarkt spičit koliko godina imam. Ali, kada sam kupio svoj prvi ozbiljni motor, jedan tada mnogo iskusniji motorista mi je rekao: motor ti služi za dvije stvari. Da maksimalno uživaš u vožnji ili da izgubiš glavu. Zavisi od tebe što ćeš da izabereš. Sa motorom imate neuzbudljiviji tip prevoza koji pruža slobodu, avanturu, praktičan je za gradske gužve, lako nađete parking. Uz samo mali potez ruke na ručici gasa osjetite veliki adrenalin. Jednom riječju, ljubav. Većina nas zbog toga i vozi motore. Ali sa druge strane postoji veliki rizik. Statistika kaže da se u prosjeku tokom jedne godine na ovim našim eksiju prostorima dogodi više od 4000 saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju motori. Sad kako to objasniti takav kontrast? S jedne strane sloboda, avantura, ljubav, a sa druge strane je to toliko opasno. U našem svijetu motorista, linija između uživanja, slobode i onoga da izgubiš glavu je tanka. Toliko tanka da je mnogi ne vide, niti su je svjesni. Jer kada se desi problem, neželjena situacija, nema puno prostora za ispravljanje greške. Zato neke stvari treba preventivno uvježbavati. Postoje neke stvari, po mom mišljenju, koje vožnju motora čine još više rizično, a nisu toliko puta ispričane, rečene i nisu one standardne na koje više i ne treba, ja mislim, uticati. U stvari treba, ali je glupo što uopšte dolazi do priče o tim stvarima, o vožnji pod dejstvom alkohola, neprimjerenoj brzini u gradu, nenošenju opreme, kacige i tako dalje. Ja ne želim ovog puta nikoga da plašim ili nekog ko tek razmišlja da počinje da vozi motor da ga odbijem od toga. Naprotiv, mislim da kada ove rizike koje ću danas ispričati svedete na minimum, vožnja tek tada postaje pravo uživanje. Prvi rizik nazovimo rizik područja gdje vozite. Rizici se razlikuju u zavisnosti da li vozite u gradu ili van grada, u zoni gdje ima mnogo pješaka, raskrsnica, ili ste pak na autoputu. Na primjer, raskrsnica je mjesto gdje se dogodi 6 od 10 saobraćajnih nezgoda u gradu. Na nekim dionicama gradskim ima i do 15 priključnih puteva po 1 kilometru. Jasno je da tu treba očekivati česta bočna uključenja. To zahtijeva maksimalan fokus koji osoba koja vam upravo o tome priča trenutno nema. Jer što radi? Vozi motor i priča sam sa sobom. Mnogi se opuste i zanemare gdje se nalaze, gdje voze, uslove puta i voze kao da su na stazi. Ne misleći o tome da na stazi vas niko neće potencijalno isjeći na svakih 50-100 metara, neće iz sporedne ulice ili lokalnog puta da izleti na stazu tipkajući poruke na telefon i tako dalje. Morate dobro promatrati saobraćaj oko vas, pokušati predviđati poteze drugih učesnika u saobraćaju, oprezno prići raskrsnici, pustiti malo gas iako vam se čini da je situacija čista, jer iz bočne ulice se nekome isto tako čini da je situacija čista i da može lagano stisnuti gas. Ono što je veoma bitno također je da uvijek držite 2 prsta na ručici kočnice. Nađite neki poligon, neki prostor gdje nema puno saobraćaja i vježbajte panično kočenje. Sljedeći rizik je takozvani 20, 45, 90, a nije su mjere tijela neke pripadnice ljepšeg pola. Rizik učešća motoriste u saobraćajnoj nesreći je do 20 puta veći u odnosu na vozača automobila. Ovaj rizik prvenstveno zavisi od toga da li primjenjujete da li primjenjujete princip
Vidi i budi viđen, jer u 7 od 10 nezgoda ostali vozači kasno primijete motoristu, obzirom koliko smo manji, za koliko brže se pojavimo u raskrsnici ili na određenom dilu puta, neko čak i pogleda u retrovizor, motoriste nema nigdje, u roku od 10-20 sekundi je već tu. Pokazujte se u retrovizoru u vozilu ispred vas, nosite uočljivije boje kaciga i detalje na opremi. Pazite da ne budete u mrtvom uglu i ono što je također veoma bitno, neka vas dobro i čuju. Rizik smrtnih posljedica kod motorista je veći od 45, ne u procentima, nego 45 puta u odnosu na vozača automobila. Ako dođe do udara u vozilo ili bilo što drugo, neku prepreku na putu, bankinu, kravu, ne pominjite mi kravi, imao sam par situacija ono za malo. Pri udaru na tijelo djeluju mnogo jake sile usporenja. Na primjer, pri padu brzine sa 60 km/h na 0 km/h na tijelo vozača djeluje sila od 20 G. Što znači da, na primjer, ljudsko srce koje u prosjeku ima 300 grama, u tom trenutku teži do 6 kg. Da vam još bliže pojasnim, prosječan vozač od 80 kg u momentu sudara pri brzini od 60 km/h ima masu od 1,6 tona. I nema te teretane, treninga, suplemenata, snage koja će vas u tom trenutku zadržati na motoru, već ima da letite kao iz praćke. Nema pojasa, nema airbaga. Na motoru ste tijelo na metalu, a ne tijelo u metalu kao kod drugih vozila. Ne zaboravite to. I konačno, rizik od teških povreda je do 90 puta veći nego kod vozača automobila. Morate znati da je rizična situacija posljednja stanica prije saobraćajne nesreće. Za reakciju imate najviše 3 sekunde i ako u tom roku ne izbjegnete određenu tešku situaciju, onda već jebi ga, ostalo je sreće. I opet predviđajte situacije, budite oprezni i vidljivi, neka vas dobro čuju, vježbajte naglo okočenje, naglo izbjegavanje prepreka. O opremi, nošenju opreme, kacige, ne želim više ni da pričam. I na pitanje da li je motociklizam opasan, rizičan, isto kao da pitate je li struja opasna, jeste ako nestručno čačkate golim rukama po golim žicama. Ima tu još jedna, možda i najvažnija stvar koja rizik koji dovodi do nezgode podiže i skoro 200 puta po istraživanju vještaka pri saobraćajnim nesrećama. A mnogi taj rizik ne da zanemaruju, već i ne postoji u njihovim glavama, ali o tome ću u nekom sljedećem videu. Tako da, ekipa, stigli smo do kraja još jednog videa na kanalu Motorista Mone. Ako ste zajedno sa mnom stigli do ovog dijela videa, kliknite subscribe i podržite moj rad. Komentarišite, podijelite i vidimo se na putu, nosite opremu, vozite oprezno. Ćao, čao!